Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Jumrani Oling, and this moment I will continue our material. The material is the birth of psycholinguistics. At first, psycholinguistics means behaviorism. However, based on this mentalist development and trying to explain the nature of the hypothesis formula, psycholinguistic studies are increasingly developing in the cognitive direction. Chomsky's birth of generative grammar is separate innovation in this line. Therefore, Chomsky is called the father of the modern linguistics, while William Wood is called the father of classical psycholinguistics. Awalnya, psycholinguistic behaviorism itu bersayap. Namun, berdasarkan perkembangan mental dan mencoba menjelaskan kembali sifat rumusan yang dihipotesiskan, studi psikolinguistik semakin berkembang ke arah kognitif. Kelahiran tata bahasa generatif Chomsky adalah inovasi terpisah dari Paris ini. Oleh karena itu, Chomsky disebut sebagai bapak linguistik modern, sedangkan William Wood disebut sebagai bapak linguistik klasik. Next, the birth of psycholinguistics have two things. The first is the formative. In the middle of the 20th century, John Gardner, an American psychologist, began to initiate a hybridization of these two sciences. Then it was developed by John B. Carroll, who in 1951 held a seminar at Cornell University to pioneer the relationship between the two disciplines, and that meeting was continued in 1953 at Indiana University. Di pertengahan abad 20, John Wayne Gardner adalah seorang psikolog dari Amerika mulai melakukan hibridisasi kedua ilmu ini. Kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll yang dilakukan pada tahun 1951, mengadakan seminar di Universitas Cornell untuk merintis hubungan antara kedua ilmu disiplin tersebut. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universitas India. The second thing is the linguistic. At this stage, psycholinguistics is in great demand by people, and it is growing because Chomsky's view of the university of language increasingly leads to the acquisition of language. Pada tahap ini, psikolinguistik sangat diminati oleh orang-orang dan dikembangkan karena pandangan Chomsky tentang universitas bahasa semakin mengarah pada penguasaan bahasa. Next, the cognitive stage. At this stage, psycholinguistics begin to learn to the root of cognition and human biological foundations in language equations. Pioneers like Chomsky say that linguistics are actually cognitive psycholinguistics. Assuring language in human is not master of language components without being based on cognitive participles. Grammar, for example, is no longer seen as something independent of human cognition. Pada tahap ini, psikolinguistik mulai mengarah pada peran kognisi
dan dasar biologis dalam penguasaan bahasa. Pelopor mengatakan bahwa ahli bahasa selamanya adalah psikologi kognitif seperti Chomsky. Penguatan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen tanpa didasarkan pada prinsip kognitif. Tata bahasa tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang independen dari kognisi manusia. Next, psycholinguistic theory stage. At this final stage, psycholinguistics no longer stand as a separate science from other sciences because the education and use of human language involves many other branches of science. Psychological theory stage, pada tahap akhir ini psikologi tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu lainnya, karena penguasaan dan penggunaan bahasa manusianya melibatkan banyak cabang ilmu sehingga manusia akan mudah memahami bahasa yang dimaksud atau bahasa tujuan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.